Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat yang mengklaim akan memblokade total Selat Hormuz. You don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Pam Starmer menegaskan konflik yang terjadi di Selat Hormuz sangat berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Inggris juga akan mengajak negara lain untuk tidak bergabung dengan blokade yang diumumkan Trump. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sementara itu, Iran telah membuat undang-undang baru sebagai dasar untuk mengatur jalur perairan di Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran mengklaim bahwa langkah ini untuk memberi jaminan keamanan. Rancangan undang-undang tersebut mencakup ketentuan pengawasan operasional semua kapal serta kendaraan laut yang melintasi jalur Selat Hormuz yang akan diwajibkan membayar tarif ke Iran. مجلس امروز که من خدمت شما هستم ماهیت و ساختار اصلی این قانون رو طراحی کرده. در این کمیسیون‌ها که اشاره کردم با حضور همین 8 نماینده و دیگر نمایندگان که در این حوزه حرف و پیشنهادی داشتند این مقدمات مسئله رو و چارچوب کلی و اون ماهیت که اشاره کردم رو به تصویب رسونده. ما فقط از شناورهای حامل نهادهای نفت و انرژی قرار نیست عوارض دریافت کنیم. هر محموله، هر نوع عبوری، هر عبوری از اینجا، حتی اگر مسافری باشه، تفریحی باشه، مثلا جهانگردان یا توریست هایی که میان از این آبراه عبور میکنن به ایران یا کشورهای منطقه میخوان سفر کنن، اون مالک اون کشتی باید عوارض مربوطه رو به ایران. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump setelah berakhirnya gencatan senjata tanpa kesepakatan di akhir pekan lalu. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全，这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Perdana Menteri Italia mendorong dimulainya negosiasi damai dan segala upaya untuk menstabilkan situasi dan dibukanya kembali Selat Hormuz. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. Duta Besar Indonesia untuk Rusia 2008-2011 Hamid Awaludin sebut ancaman Trump hanya sebatas gertakan. Sementara pakar Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman sebut Amerika Serikat blokade Hormuz jadi taktik yang dilakukan Trump agar Amerika Serikat mendapat konsesi dalam perundingan putaran kedua. Pasti akan memperpelik persoalan. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk sekutu Amerika di Eropa, yang menyetujui keinginan Trump itu. Pertanyaan berikut, apakah Trump melakukan? Menurut saya per hari ini itu hanya gertakan, menggertak. Tidak mudah melakukan itu karena seluruh dunia akan protes. Ya, ini adalah
taktik perundingan yang diterapkan oleh Trump untuk tujuan supaya Amerika mendapat konsesi dalam perundingan putaran kedua nanti dari Iran. Ini kan ada putaran kedua terkait perundingan antara Iran dan Amerika. Putaran yang pertama di Islamabad minggu lalu kan sudah gagal. Ini yang kedua. Maka untuk menuju perundingan kedua, Trump menggunakan taktik ya agar mendapat konsesi yang signifikan dari Iran, yaitu menerapkan blokade terhadap Selat Hormuz. Itu yang pertama. Yang kedua, Selat Hormuz ini merupakan salah satu isu yang menggagalkan perundingan di Islamabad kemarin itu. Sepang Navy Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran untuk menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat AS dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump menyatakan jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal tak menyenangkan akan terjadi. Deal is not reached by the end of the ceasefire. Does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade AS di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario, termasuk militer. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی است. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشید جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi luar Trump mengandung risiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika, US CENTCOM, sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak, diantaranya USS Bruins, USS McFaul. Sementara itu, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaster, yakni Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdareh, Isfahan, Khoramabad, Shiraz, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau kesasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shahab 3 dan Khaybar 1.300 hingga 1.450 km, dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari AS menyebabkan sejumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini. Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang AS Iran pecah di perairan ini.